फैगौ लक'सभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै गासैबो बियाबाव बीजेपी दोलो बुथ कमिटिखौ दाफामदों। फैगौ लक'सभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे बीजेपी राजखान्थि दोलोखौबो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बीजेपी दोलोनि बिथोन बायदियै दिनै 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ गोहो गोरा खालामनो थाखाय बुथ कमिटिखौ दाफामनानै लायो। जों भारतीय जनता पार्टी हिसाबै खालि आसामल' नङा, खालि बिटिआर नङा, मुलुगनाङैनो सारा भारतबर्षआवहाय प्रतिटा राज्योआवहाय प्रतिटा बुथआवनो इच एन्ड एभ्रि बुथआवहाय बुथ साबलीकरण योजना माने साबलीकरण माने स्ट्रेंथेनिं दा बुथखौ बोरै स्ट्रेंथेनिं खालामनो हागौ बेनि सायावहाय जोङो आलोचना खालामगासिनो दङ। रायजोनि बिराद मोनसे सहारि मोनगासिनो दङ। जेरावखि थांदों रायजो राजाफ्रा आवगायना फैदों। बुथआथ' दंखायोमोन, आगोल जोंना 19 बुथ दंमोन, 19 मेम्बार लानानै बुथ बा मेम्बारल' थायोमोन, दा जोंना दायित्व होजोब्बाय। माने प्रत्येकटा बुथनि वार्कारफ्रानो मोनसे मोनसे दायित्व मोनजोब्बाय। दायित्व होनानै जाहाथे स्ट्रेंथेनिं खालामनो हायो, बोलोगोरासिन खालामनो हायो, गोरासिन बानाय, बेनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दं। भारतीय जनता पार्टीया थांनाय 2014आव जोङो जेभाबे पार्सेन्टेज भट मोनदोंमोन, 2019आवहाय जोङो बेनिफ्राय माने बांसिन भट मोनदों। दा जोंनि टारगेटआ जादोंबा जोङो जेरैहाय जोङो प्रथम अटलजीनि समावहाय 19 जेब्ला फैदोंमोन अटलजी, बे समाव जोङो 183 भट एमपि देरहादोंमोन। ओमफ्राय मदिजीनि समावहाय 2014आव जेरैहाय जोङो 100 माने 86 क्रस खालामदों। बेनि उनावहाय जोङो 19आवहाय 303 एनडीए हिसाबै जों 303 एमपि मोनदों। जोंनि दा टारगेटआ जों 400 एमपि जोङो देरहागोन। बे 100% लिरनानै लानो हायो। 400 एमपि लाना जों फैगासिनो दङ 2024आवहाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीनि नेतृत्वआवहाय कार्यकर्ताफ्रा बिजाथिनि खोथा सिन्था खालामो। मानो होनबा जोंनि उद्देश्य जादों मा दलखौ बोरै मजबुत खालामनाय, फैगौ समावहाय एक भारत श्रेष्ठ भारत तैरि खालामनांगौ। बेयाव जुदि सोरजोंबा जुदि एलायन्सबो जायोबा भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताया रेडि, माने जोङो बिथांमोनखौ सहाय खालामनोबो रेडि। जोंनि मा एनिहाउ एनडिए फैनांगौ आरो एनडिए देरहानांगौ। फैगौ समावहाय क'क्राझारावबो जों एनडिएनि पार्टीया देरहानांगौ। য'তে গৈ আছো বিজেপিক 100% ৰাইজে সঁহাৰি জনাই আছে। ৰাইজে নিজে চাই আছে যে বিজেপিয়ে কি কাম কৰি আছে, কোনে কি কাম কৰি আছে। তো মইতো ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ইতিহাস বুলি আপুনি ইতিহাসত লিখি থ'ব পাৰে যে বিজেপিয়ে যেনেকুৱা কাম কৰিছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো আঁচনি দিছে, যেনেকুৱা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি, আমাৰ এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপ, আপোনালোকে এটা বস্তু আগৰ কম্পেয়াৰত 15 বছৰ 20 বছৰ আগৰ কম্পেয়াৰত এটা বস্তু আপোনালোকে আমাৰ সভাবিলাকত চাব। আগত আমাৰ মহিলাসকল ইমান এক্টিভ নাছিল। যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট সব জেগাত চৰকাৰ বনাইছে, তেতিয়াৰ পৰা সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যোগেদি ইমান গাঁৱে ভূঞে কাম হৈছে আৰু মহিলাবিলাকে ইমান এক্টিভ হৈছে, সেইটো আমি আপোনালোকে সব জেগাত গ'লে দেখা পাব। পাৰ্টিৰ বুথ সবলীকৰণ অভিযান চলি আছে, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে। তো আজি আমি শ্ৰীৰামপুৰত হৈ আছে। আজি আমাৰ হাউলীয়াপেটত হ'ল আৰু আমাৰ এইপিনে ৰংচপুৰত এটা প্ৰগ্ৰাম আছে। তো আমাৰ দলীয়ভাৱে আমি বুথটো মজবুত কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ বুথত যদি আগত 31 আছে, এতিয়া আমি বঢ়াই আছোঁ, মেম্বাৰশ্বিপ বঢ়াই আছোঁ। আৰু লগত মানে কেনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ দলক কেনেকুৱা আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে, কেনেকুৱা মজবুত কৰিব লাগে। আৰু লগত আমি ৰাইজক যে অৰুণোদয় আঁচনি হওক, কেনেকুৱা আমাৰ PMJY ঘৰ হওক, যিবিলাক আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে, কেনেকুৱাকৈ এপ্লিকেট কৰিব লাগে, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আমি বুথ সবলীকৰণ কৰাৰ যিটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য, এইটো আমি মজবুত কৰাৰ কাৰণে আমি গাঁৱে ভূঞে সব জেগা সব বুথত আমি কাম কৰি আছোঁ।